Hi everyone. Hi everyone. So welcome to my life kay karon September 2, 2024 and alas 4 sa buntag, alas 4:20 na dire sa Taiwan. And hindi ko katulog so I decided to make a film right now. And I wanted to share mga random thoughts lang gud ni. So nakauna-una ko nga mag-video ko adlaw-adlaw siguro para mapagawas ako ang gibati. Lahi ra man gud ning kuan, lahi ra ba pag layo ka sa imong family or sa imong usual nga friends nga kana bitong friends bitaw gyud nimo nga kana bitong naanad na ka ba nga naanad na ka mo nga mo share sa ilaha. So lahi ra gyud kayo pag naana ka diri sa abroad, pag maka-abroad na ka kay ikaw na lang gyud isa, lalo na pag ikaw lang gyud isa nga pag anhin nimo diri wala kay friends or wala kay relatives nga kuyog nimo inana, wala gyud kay laing makuanan, wala kay laing ma-sharean, wala kay laing maistoryahan sa unsay nahitabo nimo within the day. Kumusta imong work, inana kumusta ka, inana lahi ra gyud kaayo kung naa imong friends. So ako, it's been already like a year now and almost 2 years na gani ko dari sa Taiwan, pero murag naanad na lang ko nga mag-inusara or naanad na lang ko nga kana bitang mag-istorya sa akong kaugalingon, sa akong self usahay kay para mawasan-wasan bitaw pud ka kay usahay man gud murag mapuno na ka ba kay di biya gyud malikayan usahay nga kanang daghan kayong problema sa family inana sa imong life sa tanan-tanan na ba murag ma-caught up ka sa tanan unya wala kay laing mapagawsan daw naa kay mga friends diri man nga ma-meet gyud along your journey sa imong pag-abroad, pero lahi ra man gyud tong kuan na gyud nimo kana bitaw close na gyud kay nimo nga friends nga kana bitaw confident kay ka nga i-share nimo imong gibati sa iyaha, i-share nimo imong adlaw sa iya inana lahi ra gyud kaayo kung naay imong friend, kung naay kuan, lahi ra gyud kaayo kung naay maminaw sa imuha kana bitaw yung kabalo gyud ka nga dili bitaw ka kana bitaw dili ka i-judge bitaw as you inana bitaw kana bitong naay friends nga kanang friend jud kayo nimo ba nga bisag unsa pa ka masabtan jud ka gihapon niya bisag unsa pa imong actions nga gibuhat or bisan kay usahay dili man gyud ta perfect na atay mga ups and downs nga mahitabo, pero naagay isa ka tawo nga mosabot gyud sa imuha ba nanalahi ra gyud kaayo. And I miss my friend. Wow, nihila wala gimingaw ko sa akong friend na ako isa ka friend bitaw gyud si Wilbert sa Manila. Ang friend gyud kayo na ako to siya nga every time na may istorya ko sa iya wala lang, it's just so kana bitang free bitaw to share everything na I miss the laughters that we've shared each other na lahi ra man gud naamang kay ma-meet na kay ma-meet dari nga mga person, pero dili it's not really kana bitong it's not an assurance nga mo stand up gid sila sa imo kay at the end of the day diri ra biya gid mo nagkaila sa kuan, diri ra mo nag-ila sa kanang diri ra sa abroad na lahi-lahi man tagbatasan di ta magkasinabtanay inana bitaw kuan naaman kay ma friends pero lahi ra gyud kaayo mingaw diri sa abroad pero kuan kinahanglan kan nimo kayanon
kay naa kay family nga nag-asa sa imuha. Inana bitaw. Ako daghan pa kay ko gusto buhaton unta sa ako ang kuan. Daghan pa kay ko gusto buhaton sa akong kinabuhi. I don't know, pero I feel like I don't really have time to fulfill the dreams and plans that I have within me. Because I feel like I really have to put my family first. I have to prioritize my family kay feeling na ako kung dili ko mutabang sa akong family, walay laing mutabang sa ila. Inana bitaw. I still have dreams na gusto na ako maabot, pero feeling na ako dili na ako siya makuha kay dagan na kaayong responsibilidad. Buwangan lagi nana siya kapoy kaayo bitaw. Kana usahay gusto kong maguna-una bitaw nga. What if dili sa ako na lang sa akong kaugalingon na lang sa akong unhon, pero di gyud magsilbi kay wa may laing gisaligan imong parents, imong family, ikaw ra. Yan na. Every time kana bitaw-bitaw kanang dili jud ka kadili ba kay kabalugin ka nga walang-wala man pud gyud imong parents. So usahay na kay gusto buhaton nga dili sa usa ka magkuan, pero COA. Kapoy ka abroad, as in kapoy, pero I'm so happy pud kay ko nga naka-abroad ko. Though feeling na ako bitaw kanang naulahin na ko sa akong mga friends, sa akong mga classmate. Ang uban akong classmate kay nahuman nag-law, nag-lawyer na. Ang uban lawyer na gyud, as in nakapasa nag-bar exam. Ang uban naka-graduate nag-law. Ang uban kay teacher na. Ang uban kay kanang grabe professional na, pero ako kay wala na ri sa abroad nag factory worker. Pero okay ra gid kaayo. Kay unsaon ta man nga wala man jud tay laing kuan, wa man tay laing choice. Diba nindot ba kayo sa kuan, nindot kayo sa feelings ba nga kana bitong makapagawas ka sa imong gibate. Lala bitaw. Though inanin na lang gid atong buhaton kanang imo na lang istoryahan imong kaugalingon, imuha na lang kuanan imong kaugalingon, imuha na lang i-motivate imong kaugalingon. Pero kabalagid ko nga di gid ko modugay diri sa abroad. Magtigom yun ko daghan, magtigom ko nga makakatigom ko para sa akong kaugalingon kay buon po muuli ko tiwaso na ako akong pangandoy na gi-promise gid ako sa akong kaugalingon nga Lord di gid ko modugay diri sa abroad, tabangi tawad ko Lord, please Lord. Magnabuang namara to for today's video.